noches. Hoy vamos a jugar Return to the Monkey Island. La tercera, que es la 1, entre las 2, y este es el retorno. La continuación del Monkey Island 2. Por fin. Después de 2 millones de años. Vamos a ver qué tal es el jueguecito. Yo creo que va a estar muy bien. Estamos jugando en PC. Yo creo que estará muy bien. Vamos a ver si colocamos todo. Espero que se esté leyendo todo bien. Si se oye todo bien, me lo decís. ¿Quién esté? No hay nadie. Pues si no hay nadie, ya está. No hay nada. No hay nadie viéndolo, pues estoy yo solo y jugando yo solo. ¿Se oye bien? Perfecto. Todo perfecto. Esto lo pongo así. Puede ver el chat si alguien quiere hablar. Nadie quiere hablar. Que no hable nadie. A ver. Vamos a darle al álbum de recuerdos. A ver, el álbum de recuerdos te explica un poco la historia del 1 y el 2. Por si... Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. That's me, Guybrush Threepwood. That's me, Guybrush Threepwood. That's me, Guybrush Threepwood. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Había que luchar para que te diesen una espada y supiera los insultos, esta historia. Treasure hunting is important for any pirate. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Había que dar un trozo de carne con somnífero para que los perros se durmieran. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. LeChuck thought he was in love with Elaine. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. I scraped together a crew. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. My first ship was the Sea Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface.
LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. The monkey had opened with a special key that you stuck in its ear. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. I met my good friend Wally. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Elaine always seems to know when I need her. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love her. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. I got buried alive! Things backfired on LeChuck, because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaking. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. This was a great day. Though in retrospect we shouldn't have had the scumbar handle the catering. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. I defeated LeChuck with this. Nota personal. Conseguir más papel para el resto de mis aventuras. Y aquí se queda. Muy bonito todo. Muy, pero que muy bonito. Bueno. Pues vamos a darle a nueva partida. Modo casual o modo difícil. Toda la historia de diversión, pero con puzzles casuales para los jugadores atrevidos. Modo difícil. Más puzzles y más difíciles a tope. Para los aventureros hacemos en todo. Casual, muy difícil. Modo casual, muy difícil. Modo casual, muy difícil. Modo casual, muy difícil. Bebé. Para quedarnos enganchados. No sabemos qué pasar. Preludio. Comienza una historia inesperada. LeChuck! Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask.
Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Supuestamente What's todo era next? mentira. Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Venga, Sorry we ran perdón off. por salir corriendo. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Vámonos. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. De verdad. Niños, ¿qué me seguís? Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Es mal rollito. Yes, sir. Come on, I saw a scurvy dog shack back there. Escorbutifar. Scurvy dogs. Barras. I've never had one of those. No way, you have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No bullet. Wow. Para escorbutifarlas. ¿Qué pone aquí? The words don't look like Tiene words, un dibujo de una but there's a picture of a escorbutifarra. scurvy dog. Entonces, a por I would escorbutifarlas. stop. It says, Pone, return devuelve la llave de la outhouse key when letrina cuando finished, acabes y or te vas a else. enterar. Some places you go have How much is a mug of grog? drugs for grown-ups. Beat it. Can we get a mug of grog, please? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Que te robo. Joder. How much are the scurvy dogs? Escorbutifarras. Scurvy dogs are only a half piece of eight. Can we get a couple scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of eight, that's money that grown-ups use. I know what a piece of eight is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Pobres. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. I guess, never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. What should we do next? Let's look for change in the outhouse. Maybe we can find enough to get scurry dogs. Vamos a la letrina. La letrina está... aquí. ¿Esto? It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. It unlocks the outhouse. La letrina. Good, you unlocked it. Bien, está abierto. Oh, qué rico. It isn't a piece of eight, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of eight. That's called a slug. It's like a fake coin. A fake coin is almost as good as a real coin. Pues sí, eso que paz, a casa. Vamos a mirar y buscar monedas. Chucky, why don't you ¿Por qué no look in miras the en el toilet? bebé? No way. No. You do it. mira. Okay. Vale. Ugh, Qué rico, una cenita. gross. Para monedas. Gross. ¿No? I went Gross. Qué desgracia. Please wash hands Lavarse las manos before antes de leaving salir. outhouse. Claro, hay que lavarse las manos ahí. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Sí.
¿Algo más? ¿Alguna mierda más por aquí? No, vamos. Hasta los Chucky, vamos a atarle, vamos. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Exhibit removed. Aww. Uy, qué rico, qué rico, qué rico la ratita. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Que si sé inglés, dice. Que si sé inglés. A ver, juego al Return to the Monkey Island. ¿Sabes? Al Return to the Monkey Island. Y no sé inglés, pero salen los subtítulos. Títulos, mira. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Sí, no hace falta saber inglés. Sé leer español. A ver. Uf. Pedir. You kids better have money. Sí. Yeah, we've got all kinds of money. Oye más la música que tu voz. Seguro. ¿Y ahora? Can we get a ¿Y ahora se oye más o no se oye bien ahora? Sure. If you give me a piece ¿Cómo of se oye mind. ahora? ¿Eh? ¿Se oye bien ahora? ¿Se oye bien la voz y el sonido del juego o qué? I can stand on my head without using my hands. ¿Me oye? ¿Me oye? Ahora la música se oye muy poco. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tal? ¿Ahora cómo va? ¿Ahora se oye bien todo? I want to say 2 scurvy dogs ¿Ahora qué? at the same time. What can we get with this? Chúpalo del váter. Tastes like a piece Sabe of como un meat. doblón. Enough for a couple of Da para un scurvy par de dogs. escobutifarras si quieres. Perfecto. Take 'em, boy. Ahí la llevas, muchacho. Qué What rico. are you getting? What? Just kidding. Es broma. Here's Toma la yours. tuya. Y la mía con mosquiti, tío. Qué rico. Qué rico. I'm having these for Pienso comerla para breakfast, desayunar, lunch, and dinner almorzar y for cenar dinner. siempre. What do you want to do now? I don't know. No lo What sé. do you want to do? No lo sé. I wonder ¿Dónde if se habrán there's metido two esos people dos a los que who are estábamos siguiendo? I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Que mañana que vamos a jugar, mañana que vamos a jugar. Cuando grabemos el directo por la tarde. ¿A Roblox? No, a Roblox todo el día no podemos jugar a Roblox. Hay que jugar a otro juego. Que nos lo vaya diciendo la gente por el chat que quiere jugar. Did you? Smells like grog. Hey, Chucky, get ready to Prepárate run. para correr. I guess they don't like visitors. A ver, pues vamos por aquí a buscar a los dos tiparracos estos. Vamos allí. Polly Pocket, vamos a jugar. That's my friend D. Es mi amiga Dee. Hola Dee. What are you getting? caraculos? We just got here. Acabamos de llegar. Estoy haciendo una lista de cosas que hacer. Soy una experta en hacer planes. Le ha hecho una mierda ahora. There. Perfecto. See you around the park, Sidhead. Vamos por el parque, Lelos. Qué tonta es. Qué rica. This is Es the la comida perfect perfecta. food. Comprar escorbutifarras, buscar una moneda, trastear, explorar. Mirar el ancla. Siempre estuve en lista de tareas del gran piratilla. A Chucky en una carrera, dar de comer a la pata. ¿Dónde está la guardería? Pues unos pocos jugando a la consola otra vez, otros pocos están viendo el móvil en no sé dónde, otros espero que estén durmiendo y está aquí también jugando. Yo qué sé. Mirar el ancla. ¿Qué ancla? Esto.
Pues ya está, mira, ya vino el ancla. Pedazo de ancla. Eso demuestra lo poco que entiendes de anclas. Este no es un ejemplo muy bueno. O sabrías si hubieras leído sobre anclas tanto como yo. ¿Sabías que las anclas no se diseñaron para mantener los barcos aprietos? Se usaban en combate, se disparaban con cañones a modo de garfio para abordar otro barco. Mentira. Se empezaban a hacer más grandes porque así causaban más daño. Ya, cállate. Uy, perfecto. Es como un tutorial. Es como un tutorial esto. Mini tutorial. Chucky, ¿echamos una carrera? ¡Hecho! Yo hago de árbitra. 3, 2, 1. Ya, Ah, coño. Vale. Vamos, otra. El rubio. Venga. El rubio. El rubio está jugando en Minecraft. 1, yo. Sinvergüenza. Ha salido antes, yo creo. Venga. Tengo que ganar. Ya he ganado. Toma. ¿Cómo que gana Chucky? Pues he ganado yo. Pues he ganado yo. Ahora. Venga, por fin he ganado. Venga, vamos a ver qué más quiere. Dar de comer a la pata. A la pata de palo. Hey, hands off. That's our bread. Stop it. ¿Cómo que para allá? Don't feed the duck. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Mira. Recoge el techo. You should put that on your scurvy dog. Ahora. Esto con esto. Esto. I'm saving this scurvy dog for myself. ¡Anda! ¿Y no me deja darle pan? ¿Más comida por aquí o no? No. Tengo que robar el pan. Excuse me. Yes. Sí. Un poco de pan para darle comer a la pata. I don't think so. Ojo, no, lo hemos comprado para nosotros. Pues ve sinvergüenza. Para en esa cesta. Vamos a verlo. What do you think you're doing? Kids these days. No regard for personal Cosa de los demás. And no Ni por respect los for mayores. elders. I have half a mind. Busco Jesús ya canta en la escuela. ser murciélago. Yo a los 80. Blah, blah,
bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Espero que tengáis mejores modales cuando crezcáis. Joder. Pues me llevo el pato. Pues me llevo el pato. Hay que comer, buscar un trébol de 4 hojas, pedir un deseo en el pozo de los deseos. Vale. Vamos por aquí. Sellar la lucha con la espada. Vamos a ver. Sumaco, las cosas como son. Es imposible que me ganes. Antes tendrás que superar mi nivel. Yo. Gano yo. A Nanai. Es unos enclenques. Bueno, ha sido divertido. Vamos allá. Buscar un trébol. Y un deseo. ¿Tú ves? ¿Qué? Arrancar tréboles de 4 hojas. ¿Cómo que no? Mira, un trébol de 4 hojas. Ahí. Tu público quiere que juegues con ella. Aquí hay uno, toma. Flipa. Aquí que hay más. Mira, 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 mira. Una moneda. ¿Qué hace papa, hija? Deseo que Chucky tenga bigote. Deseo que Ellie desaparezca. Deseo una planta chula. Deseo que hablemos al revés. Vamos por culo. O Dino, o Chisak, o no se me gusta. Qué divertido. Oh, ya se ha acabado. Qué pena, empezabais a ser más coherentes. ¿Qué me queda? ¿Dar de comer a la pata? ¿Pero con qué le doy de comer? Por fin un mundo. I wish I had another coin. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Bueno. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. ¡Hala! Pata de la suerte. Pata de la suerte. Qué gracioso. Bueno, pues toda la lista está hecha. Vamos a buscar a los verdaderos padres. ¿Sabes que los pies no atufan? Hola, papá. Hola, papá. Hola, señor Triswood. Hola, niño. ¿Qué divertís? Sí. Hemos comprado escorbutifarras. Tienen uñas de los pies y cosas dentro. No, lo leí una vez. Estábamos jugando a tus aventuras. Hemos hecho la del Big Good. Anda, cómo han hilado. Ay, qué listos. Me encanta cuando Chucky me pide que les vuelva a poner la pierna. Es tronchante. Siempre os inventáis unas cosas rarísimas para el final de esa historia. Es que mola. No podéis cambiarlo todo. Así no es como se cuenta la historia. O sea, tus historias no parecen tener un final. Quiero decir, está la que llama El secreto de Monkey Island, en la que fuiste a Monkey Island y luchaste contra el Chuck. Esa historia tiene un final genial, de tortas y fuegos artificiales. Creía que te gustaba. No encontraste el secreto, menos el auténtico. Claro, eso no iba a la historia. Niños, os voy a contar una historia que sí va de encontrar el secreto de Monkey Island. ¿Va para largo? Yo creo que necesito ir al baño y eso. Yo tengo que pasear a la tarántula.
Mejor debería irme con ellos. No, quédate, esta es buena. Pues corría el rumor de que mi viejo archienemigo LeChuck había averiguado dónde se hallaba exactamente el secreto de Monkey Island. Sabía que tenía que llegar antes que él, así que fui a Melee para montar mi propia expedición y llevarme el gato a... Creo que pone el gato a... Hombre. Sí, señor. Musiquita, viene musicón. Empieza. En lo más profundo del Caribe. La isla de Melee. Se viene el musicón. Silla Gamer, no funciona la Silla Gamer. Silla Gamer. Esta sí funciona. Eso sí. Empieza. Parte 1. Un lugar acogedor. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Qué gusto da volver a la isla Melee! Capital de la piratería en el Caribe, donde empieza toda gran expedición. Veré a viejos conocidos y pondré en marcha mi plan, o viento en popa. ¡Hola! Soy Weebo Streetblood, ¿te acuerdas de mí? ¿Cuánto tiempo sin verte, Streetblood? ¿Qué me cuentas? Pues lo típico, mucho saqueo, aventuras y tal. Y ahora vengo a montar una expedición para hallar el secreto de Monkey Island. ¿Vas a navegar con LeChuck? ¿Cómo? ¿LeChuck está aquí? ¿En Melee? ¿Ha cundido el pánico? ¿Han evacuado la isla? Por ahora, no parece interesado en armar una cantería. Por lo que sé, solo está cargando el barco de provisiones y tripulantes. Da igual, no pienso navegar con LeChuck. Ya sabéis lo que pasó entre nosotros. Charra, toda mi mujer, es un malvado pirata fantasma zombie. Siempre me roba la mejor idea. Hemos sido amigos, siempre me roba las mejores ideas. Da igual lo que pongas. Seguro que no es al revés. Diría que él ha llegado primero. Pues sí. No sé cómo le he averiguado, pero seguro que lo hace para llevarme la delantera. Le echa rato a mi mujer. Siempre va detrás de ella. Navegué hasta Monkey Island para buscarlos. Ya que no estabais casados. Cuando eso pasó. Más o menos. Eso es lo de menos. Es un malvado pirata fantasma zombie, el terror de los mares. Juez de la tierra. Un canalla perverso, manipulador y asesino. ¿Qué haces? ¿Entiende? ¿Entiéndelo? Madre mía. Esto es un sabotaje. Puro sabotaje. Sabotean la retransmisión. Hemos sido enemigos durante toda mi carrera. Allá donde vaya siempre está ahí. Me persigue. Es mi archienemigo, mi némesis. ¡Qué curioso! ¿Él dijo lo mismo de ti? Me voy a montar mi propia travesía. Y solo mía. Pues más vale que te den brío, porque LeChuck ya está cargando el barco en el muelle. Pues voy a alquilar un barco y contratar una tripulación para ganarle. En cuanto convenza a alguien de financiar. Ahora mismo ando corto de dinerillo. En ese caso, ya que tú, con los jefes piratas del Scumbar. ¿Y jefes? Eso he venido a Melee. Va a ser genial volver a verlos. Echaremos un trago, negociaremos los detalles. El Scumbar junto a los muelles.
Mesa larga del fondo. I know where I'm going. Sé dónde es. Ya lo veremos. Este es como un mini vigía. I detect a Esto simple cierto parecido. Yes, it looks a lot Mucho like an búho, owl, ¿verdad? doesn't it? I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. ¿Un ratón? No se puede usar el ratón. Por aquí puedo robar algo del suelo. ¿No? No, vamos. A los muelles. ¡Oh! Volvemos a melee. ¿Y esta qué es? A ver, aquí ponía antes lo de la gobernadora, ¿no? Vamos a leer el cartel. Re-elect Governor Carla. Elija a la gobernadora. Esta es la ciudad. Aquí, nada. Rata tampoco. ¿Ratatouille? Oh, el barco de Lechak. Aquí. Palo. No podemos hacer nada con el palo. Mira, el muelle no. O sea, el scumbar. Vamos al scumbar. Mira. Ping, ping, ping. Vamos a hablar con esta gente. ¿Listo? Un libro de tarjetas coleccionables de Trivial. Me lo llevo. A ver. ¡Hoy va! ¿Qué ha pasado? Al fondo del scumbar está la cocina. ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Ganamos! Vengo a hablar con los jefes piratas sobre una nueva expedición. Al fondo, ya lo sé. Vengo a hablar con los jefes piratas sobre una nueva expedición. Bueno, aquí son de poco hablar. En el fondo, ¿ves? Aquí pocos. ¿Y no puedo robar nada? No. Aquí le puedo robar. Agradable y calentito. ¿Cuánto podría aguantar aquí hasta salir abriendo? Bueno, ¿habéis visto a los jefes piratas? Esta es su mesa. De hecho, será mejor que os vayáis, pues que os pillan aquí sentados. La mesa es nuestra, borracho. No somos los jefes piratas. Piérdete. No sabía que habían cambiado la dirección. Oh, vaya, ¿nadie se acordó de avisarte? Lo dejó la invitación a la fiesta, se perdió. ¿Dónde están los tres señores que presidían aquí? ¿A quién le importa? Probablemente llorando en algún callejón deseando seguir siendo relevantes. Inventándose pruebas, entre ellos y escribiendo memorias que nadie va a leer. Debo hablar con vosotros sobre financiar una expedición. ¿Una expedición? ¿Pero quién te crees que eres? Wibus, Tibu. Soy Wibus, Tibu. Seguro que os suena mi nombre. Seguro que no. ¿Cómo que no? Capitana Madison. Capitana Madison es súper famosa. Tengo su cromo. Sus atributos de saqueo son brutales. Sus atributos no lo son todo. Entonces, los otros eran la capitana Lila y el capitán Tren. Lila fue la que te amenazó. Mira, no eran tan geniales, ¿vale? Escucha la historia. Este es un charlatán que cree tener una gran idea para hacer una incursión pirata. Eso es una incursión. Vale, no nos dejes en aguas. ¿Cuál es el objetivo? Voy en busca del secreto de Monkey Island. Me está haciendo perder el tiempo. ¿Secreto? Pensaba que eso no existía. Es un botín de un valor. Una pasión, es un eterno misterio que hay que... Es entrañar. Y el único misterio es quién te ha dejado entrar en el bar. Retrasada. No hace ni gracia. Es que no hace ni gracia. ¿Deberíais al menos adelantarme una parte del dinero? Es una inversión segura. Haréis el triple y sí. No. ¿Os interesa? ¿Chuck? Sí, el temible pirata fantasma zombie LeChuck. Bien va atrás el secreto.
Está aquí en Melee haciendo los preparativos. Significa que vale la pena arriesgarse. No sé qué más decir. Genial. Oh, Emma, solucionado. Bien, entonces ¿aceptáis? No. Of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Pues sí. Tas. Y se creen graciosos. No necesito a vosotros ni vuestro dinero. Idiotas. Idiotas. Ah. Los jefes piratas me callan mejor. Mira. Esto lo han regalado al comprarlo, pero dicen que no vale para nada. La pluma es más poderosa que la espada. Tengo varias monedas para invertir estos. El trivial. Abrir la lista de tareas. Hablar con los jefes piratas para conseguir dinero. Gastar fajos de billetes en financiar la expedición. Nada, conseguir o encontrar un barco. Conseguir o encontrar un barco. Vamos a ver aquí qué piden estos. Uf, aquí huele a culo. Le barco. Aquí vas cogiendo entonces tarjetica del juego por ahí. Y por todos lados. Oferta de trabajo. La mítica Monkey Island. Buscamos tripulantes. Sirva las órdenes de LeChuck, el pirata más temerario de las 8 mares. Hacemos igualdad de oportunidades. Son aquí. O vamos a buscar curro. ¿Buscas trabajo? Ven para acá. El portafolio que llevas dice que eres la primera oficial. La titulación dice que soy la primera oficial. El portafolio ni pincha ni corta. Pareces un tipo con pocas opciones. ¿Quieres un trabajo? Nos falta un grumetillo. LeChuck apoya la igualdad de oportunidades. Tolera a casi todos los humanos. Claro, me encantaría ser grumetillo. Fregar es una de mis cosas favoritas en el mundo entero. La constante mecánica repetitiva, el suave aroma del agua saboroso, la grata satisfacción ante una plancha reluciente. Vale, guárdate las ganas para la comida. El único requisito es traer tu propia fregona. Si tienes una fregona, el trabajo es eso. Espera un momento. ¿Cómo te llamas, marinero? Smith, John Smith. Ya. LeChuck me dio una lista negra y sales tú. De hecho, tú eres toda la lista negra. Lo siento, pero no puedes contratarte. Está claro que eres muy bruto. Anda, espabilaos. Vale. Me he perdido. ¿No ibas a conseguir un barco por tu cuenta? Sí, pero entonces pensé que para qué molestarse. Quería un barco y una tripulación, y ahí los tenía, en bandeja. Solo tenía que subir a bordo, esperar al momento oportuno y atacar. Atacar, pillar a la tripulación y hacerme ser un pirata. ¡Piratilla! Sí, eso es el problema. Además, necesitaba una fregona. Una fregonilla. ¿No? Esta, no, la página 6. ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes no se puede comprar en puesto de butifarras? Salchichas calientes, patapollos fritos, grog. Oh. Ah, sí, había grog. Joder, parezco gilipollas. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck. Barco. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Looks like this is going to be a long journey.
No. Busco la fregona. Resolver el problema. La primera oficial me conoce y no me da trabajo. Consigo una fregona. Bueno. Tengo que disfrazarme y buscar una fregona. Ni iba Wally con tanta prisa. No se le acaba de vendernos a Madison. ¿Ah? Creo que necesitaba quitarse la presión de otra manera. ¿Eh? ¿Elaine? Guybrush. Espera, ahora viene una parte pastelosa. Sí, pero puedo saltar en los abrazos y los besos. Elaine, Guybrush. ¿A qué aparece ese? Estupendamente. Vamos a dar muchas limas a muchos marineros y salvar muchas vidas. Tengo que averiguar cómo tratar con la capitana Madison. Sobre el pueblo. ¿Eh? Sounds like we both met Captain Madison. Ella fue la que presionó para que cerraran el astillero. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. Se rió de mí y de mí. Se olvidó que la mujer tiene mal gusto y poco sentido del humor. ¿No te vas a creer cómo voy a ir a Monkey Island? Lo hacemos desde hace tiempo. A ver. Plan es alistarme en la tripulación del Chuck, amotinarlos, quedarme el barco. Ay madre, no hay una vida más fácil. Creen, esa es la vía fácil. Seguro que tienes que irte ya, siempre. Y yo. Oh. Despídete tú primero. No, despídete tú primero. No, despídete tú primero. Adiós. Esta estatua es que no es de Elaine, la mejor gobernadora de Melee. Es la propaganda de Elaine sobre cómo las limas combaten el escorbuto. Mira, consigo llegar hasta el final. Ella sigue arreglando sus propagandas. Bueno. Incluso a mitad de precio. Aquí tendría que haber piratillas. En otro momento. Hay mapas. ¡Ah, mapas! De Wally. Mira, vamos a ver a los mapas de Wally. Vamos a los mapas de Wally. ¡Wally! Vaya, vaya, vaya. Que ha traído la marea. Guybrush Threepwood. Yo también me alegro de volver a verte, Wally. No sé qué apellido. 6 años de terapia porque me quemaste, me dejaste ciego, me volaste por los aires, me abandonaste y me dejaste estirado en una isla. Sí, qué tiempos aquellos, ¿eh? Tienes suerte de que haya pasado página y dirija la mejor tienda de mapas del Caribe y más allá. Buscando una fregona. Esto es mapas y más, no mopas y más. Esperaba que él y más incluyera fregona. Ahí está, pues se la robo. Mejor se la robo. Digo yo. Está lleno de mapas, claro. ¿Qué? Ya, me vale. Y de repente está en apuros. Magia negra. Pero no es lo que quiere la nueva generación. Magia negra quieren. Yo estoy a la vanguardia y ganando una fortuna. Estoy a punto de montar una franquicia. El pueblo parece irse a pique.
Desde que la capitana Madison hizo de Melee su base de operaciones, la gente se ha estado quejando. Dicen que es una mala influencia para el pueblo, pero esa mala influencia se gasta un dineral en mapas. Así que, ¿qué quieren que haga? Hacer lo correcto. Eso hago. Hago lo correcto para Wally. Wally. Me alegro. Me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro. Captain Madison has me on a lucrative retainer. Anda. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Esa palabra está bueno. Aquí. They're like glasses. Como gafas, solo que menos. Look behind you, a three-headed monkey. Miau. No te cortes, coge uno. Son para publicitar el negocio. Mira, de borde pone mapas y más. Pues nada, ya no te lo robo. Thanks. También he visto robos al bruja y ven al mundo al revés. Puedes ir por las paredes. Sí, puede ir. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Nuestra amiga. Wally, can I Vale, have one of ¿puedo these? llevar uno de estos mapas? Supuesto, si me pagas. If you pay for it. Never mind. It's a map on a fan. Mapa en un abanico. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué? This map shows both sides of the globe. It's twice the value. This must be Trouser Island. Es la isla Calzoncillo. Mr. Threepwood, it's Yep, Sí, Trouser Island. la isla Calzoncillo. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. The first rule of piracy is never buy a used treasure Vale, map. tesoro de segunda mano. Pues no. That looks like a treacherous voyage. Una versión muy It says espinosa. rating cursed black diamond. Ooh, this one looks nice. How much is it? oh, that one? Too Sí, much. Ah, Hey Wally. ¿qué hay en estas cajas? Maps. Mapas. Ah, claro, todos son mapas. Una rosa de los vientos de oro macizo. It looks expensive and shiny. I like Me shiny. gusta todo lo que es luz. Escalera sospechosa a una ventana. Oye, vale, ¿para qué es esta escalera de la ventana? La uso para vigilar a los vecinos. Well, it's good to have En a fin, hobby. es bueno tener. Plagado de I monstruos. try to steer clear of sea monsters myself. Somewhat understated and somewhat overpriced. Good old mazes. Can't Pues get nos enough iremos. Si podemos robar nada. Las ofertas. mazes. They're having a half off sale. Ah, the International House of Mojo. Este sí This que place no hasn't cambiado en changed in años. years. Todo en oferta. Venido, Wim, 3. Nice to see you. Qué alegría verte por aquí. He estado esperando. Qué lista es. Desde la última vez que nos vimos han pasado años. Y no decretó que vendrías hace unos minutos. Solo tú eres capaz de llegar tarde, pese a los designios del destino. It's a gift. Es un don. Si solicitar sabiduría de tu parte, Will it cost me me va a anything? costar algo. Mucho. Libre albedrío, casi nada. Oiga, camino hasta el secreto es como una serpiente, se muerde la cola, tiene muchos obstáculos. Serpent, Serpiente, obstacles. obstáculos, entendido. Un barquito de madera, a tomar por culo. Pero bueno, debes recorrer el camino, aunque ya lo hiciste. And now I'm going back Y again. ahora voy a volver. No tengas dudas para avanzar. Este libro te guiará sobre lo que está por llegar. It can tell me my future. Predice el futuro. En cierto modo, considerar un libro de pistas. Hombre, libros de pistas. Recuerdos. Úsalo rápidamente. ¿Vas a menguar la travesía? Neat. Mola, gracias. Es gratis. Caldero impresionante. What's cooking? Es un festín de sabiduría.
Disfraces. Anda, qué símbolo tan chulo. ¿Qué significa? Antes contenía disfraces mágicos, pero obviamente ya no me quedan. Anda. Qué pena que se hayan agotado. Un disfraz mágico parece algo muy útil. Siempre está el famoso parche de John Lane en el museo. Pues mira, el museo. Vale, pues al museo. Vale. An empty basket. I should have gotten here last month. Too bad it's empty. Venga, vamos a... It is a non-magical ceremonial knife. Very. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally Ante un descargo de responsabilidad. liability. Okay. Vale. This product is not to be El producto no se utilizará para la perpetración de ningún delito, incluido vandalismo, fuga de carteles, robo de valiosos artefactos antiguos. theft of ancient priceless artifacts. Por supuesto, No problem. Threatening, amenazar, atomizar, acuchillar, afeitar, hacer la manicura a uno mismo o un tercero también se considera fuera de los límites de uso aceptable. considered outside the scope of acceptable use. Oh. Okay, I guess. Pues vale, The product is el not producto no está equilibrado para su lanzamiento. Lanzar el producto incumple estos términos y anulará la garantía. Cercenar, tallar en marfil, jugar a lanzar, hacer malabarismos. Bajar eso. Bajar eso un poco. Uh-huh. Use ¿Qué más que esto? spreads, bedspreads, or thread may damage the product is shot at all the manufacturer. Muy bien, que sí, Is this where I say yes? Yes. sí, Yes. sí. Is there anything I Si tenga permitido hacer con él, ¿qué puedo hacer con él? No puedo contestar eso, ya que podría crear un problema de responsabilidad. Could create a Pues ya está. liability issue. Perfecto. Tato, keep up the good work? ánimo, coleguilla. Regalos, buddy? You do gift wrapping? vuelves para regalos y quedas sin papel, a menos que lo quede envuelto en el pellizco de un lagarto. No thanks. Buah, una It's cabeza a reducida. creepy shrunken head with long stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. Eran propios del tubo. Not. But the tourists like them. It Bueno, says everything must go. Lo he dicho con números. Liquidación. Ah, pues vale. Mirad la caja recia. It's an unusual La caja safe. fuerte está llena de 5 cerraduras. Alas, the La caja fuerte no está a la venta. Me la han dado para que la guarde. placed with me for safekeeping. I'd need a lot of Necesito keys muchas to llaves open para that. abrirla. Green, Colores. half Verde, mitad de precio. half of Azul, half. mitad. Yellow, half of half of Mitad de la half. mitad de la mitad de la mitad. Naranja. Aren't you glad you're ¿Eres here? tú mi media naranja? Ah. Someone's Alguien está very muy excited emocionado to porque look lea at este this. cartel. What's this thing? Es este trasto, sin la rana del perdón. When no De ningún apology asunto vale ofrece la rana del perdón. give the forgiveness frog. It's like a Una car, pa. only much better because it's a Es una frog. rana. I've never heard of that before. Es una rana. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. What is this? Okay, one. Pues nada, aquí parece que ya no hay instante superior. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? What? It's creepy. Bueno, A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. No, no. Everything's spilled out of it in a puddle. Not for me. Oh, Looks like it's been there forever. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great venga. dress. Property foreclosed La by color de empresas Madison Madison. Enterprises. Ah, la capitana. This was my favorite novelty store. Espera, espera. A la calle Mayo. ¿Eh? Oh yeah, that clock has been broken for Está decades now. estropeado. Esto no puede. Espera. Mientras tanto, en el barco de LeChuck. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. Chuck, señor. Tenías todas las ingredientes del hechizo para ir a Monkey Island. Check. Probado, pinta de calamar, hoyos, azufre, canela, sangre de mono, menta y una calavera cansina. And an annoying skull. Muy bien, réstate un latigazo para esta travesía. Se va a reír. Funny
Weaver Staywood ha intentado alistarse. Staywood. Él también estará buscando el secreto. Siempre me roba las mejores ideas. ¡Matadlo! Espera, dejadlo vivir. Quiero que me vea zarpar hacia Monkey Island sabiendo que jamás podría tener el secreto. Ah, por supuesto. Me gustaría sacar el tema por última vez. ¿Es buena idea ir a buscar ese mítico secreto de Monkey Island? Deberíamos estar aterrorizando los 7 mares, influyendo terror, sembrando el caos. Algo más estilo LeChuck. Estoy harto de que cuestionen mis órdenes. Terminad de cargar el barco y sea como sea, no dejéis subir a Trickwood. Tíralo. Muy bien. Hola, ni entiendo 86. Bienvenido, ni entiendo 86. Aquí estamos jugando al Return to the Monkey Island. Mira la vieja por aquí. Una nota. La nota pone: cese forzoso. Gracias por los buenos momentos, pero ganar dinero habría estado mejor. Vamos a hablar con la vieja del visillo. Vieja del visillo. Hola, vieja del visillo. Todos creen saber más que el vecino. Vale. Una vez que tengas una llave, tienes que abrir la puerta. Claro. Aquí, callejón. Vamos a explorar el callejón. Aquí encontramos. Rata. Coge la tarjeta de Trivial. Nada, nada. Abrir la puerta. Parece que está atascada. Hay que entrar por otro lado. La iglesia. Oh, aquí fue donde me jugué el cuello por Elaine. Y ella me enseñó que solo bastaba con jugar en el corazón. Además, que tenía el titán. La cárcel, la cárcel. Vamos a la cárcel. Una visita, espera. Weaver Streetwood. Ya está. Otis, ¿qué tal, muchacho? ¿Están? Otis, viejo amigo, no has cambiado desde la última vez que te vi. Culpas del gobierno. De hecho, no nos conocimos justo aquí. Sí. Ah, bueno, a la izquierda. Nuevo estilo artístico. No lo suba mucho. Creo que este va a ser el último vídeo. Bájalo, no lo suba mucho. Grandes noticias. Voy tras el secreto de Monkey Island. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de Monkey Island? Cuando me sacaste de la cárcel antes de ir. Ya no tripulo barcos, pero a lo mejor puedes ayudarme. ¿Cómo hiciste entonces? Estoy pensando en apoderarme de una tripulación ya formada en vez de ejecutar una, pero quizá pueda soltarte por los viejos tiempos. Solamente enfrente han abierto una cerrajería. Dicen que los cerrajeros hacen llaves de cosas como puertas de celdas. Sí. Imagínate que te han encerrado esta vez. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the street with pistols and swords. Que no me has dicho por qué te han encerrado. No he dicho nada, solo recogía flores. ¿El bosque? No, eso es ilegal. Ya aprendí la lección. Estaba recogiendo del jardín de la gobernadora. Las flores del jardín de la gobernadora parece una idea sacerdote. Acertada. Éramos amigos, más o menos. En fin, ni siquiera son sus flores, salen de los impuestos, son propiedad pública. No sé por qué la toman conmigo, no he hecho daño a nadie. Salvo a las flores, son anuales, van a desaparecer igual. Oye, Bruce, tienes que sacarme de aquí. Es noche de natillas, no creo que pueda... Número 3, gracias. Aquí, información importante. Normas de la cárcel. Prohibido fugarse. ¿Qué me dice esto? ¿Qué tengo aquí?
It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. It Un makes things monóculo. look bigger. No quiero pistas. Vamos a ver algo están. Hey, Stan. Hello there, son. Hola, muchacho. Oh, sorry to Siento see verte you. entre rejas. Gracias, muchacho. Agradezco tu preocupación. Yo también siento verme aquí. Esperaba comprarte un barco. Bueno, de normal haría lo que estuviera en mi mano por conseguirte un navío cómodo. Pero tengo las manos atadas, encadenadas. No puedo, no a cualquier precio. Me he quedado sin inventario. Me han cambiado todas las unos abogados sin escrúpulos que no aprecian sus necesidades exóticas, no como yo. Vale, no te preocupes. Yo tengo un plan para jugarle un barco al chaval. Si no te abres muerto, ven a buscarme después. Y un buen precio por cualquier cosa que se mantenga a flote. Naturalmente, tendrá que ser perfecto hasta que me recupere. Cuando vas a comprar ropa con tu madre, Would it help if I broke you out of jail? Este es por la cárcel. Es verdad. Warms me to think that you do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Secreto, hay que recuerdos. Takes me back. But if you're looking Pero si buscas ayuda a mal puerto, pasa por felicidades. life has no guarantees or Garantías ni warranties. cuantías, solo alegrías. Thanks. Gracias por el consejo. Advice. Is there anything else I ¿Qué can do? puedo hacer por ti? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time Le dices, here hay in una this cosa que estoy lofty de que es cierto. establishment. In all the rush and Piensa fuss ser and alguien document por shredding momentos surrounding habría my arrest, ido el cepillo de dientes. grab my toothbrush. If you happen Si to por algún be caso passing by pasas por el the astillero, yard, podrías cogerlo, estará en la mesa de mi oficina. Sure thing. Claro. Está. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. Decirte una cosa, What a muchacho. man Lo que importa no es does lo que un hombre hace, sino quién es. Maybe one day, Un día en un a momento moment de will flaqueza pass, cruza un límite, pero but si if está he's seguro que hay un confident about ciudadano what's in his heart, puede he can mantener hold la his head cabeza high. alta. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. cuando haces un amigo nuevo en el parque, What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and Será incluso fraude. misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. Esto es marketing, muchacho. Tan natural como las rocas, árboles, las gaviotas de la isla de That's why I'm not Estoy worried. preocupado. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use with Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son. Thanks. Chao. Later. Yep. Chao, Velo. How's your day going? cuando la profesora se corta el pelo, It's too tiny to read. Sí, tengo un espagueti. I can give you the serial number. I'll write it down so I don't forget. No, You look like you're having a good time. At least the jail is well lit. Yeah, but the better I can see it, the worse it looks. Hi there, newcomer. Hola, recién llegado. Hola. Happy to
end of the planet. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. What's that lock? That's for hats. And please don't touch the glass. Niños de antes, saliendo del colegio. And also vicious. It was my mother's favorite. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. What's that? That's for a lock of the liver. Please don't touch the glass. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Hey, Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. Cerrajera. Kidding, right? Nope, and before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary, just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Claro, pero si lo digo, si el número de serie es la cerradura, pues lo ve todo el mundo. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Ahí está. What's to stop you reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Who's the old lady in the Su madre. You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Sepulturero. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock, I make the key. Cuando te It's encuentras pretty a tu profesor en el straightforward. supermercado, I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key, one that opens all locks at once. All at once? Well, how does that work? No idea. Ya, eso es una leyenda. Supongo que pronto lo descubrirás. ¿Conoces bien a Whitey Bones? Not well at all. No. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old Bien location. gente de mi antiguo lugar. Segunda vez que tú. I'm sure it's just a Yo creo que es coincidence. pura coincidencia. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Muy bien. Can you make me a key from this serial number? Este número de serie. Sure. Claro. Choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they Hala. use over at the jail. Oh, wow. Vaya, What a coincidencia, no coincidence. tenía ni I idea. had no idea. Y le sale gratis. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Bueno, no hay nada por aquí, parece, ¿no? Ah, mira. Pues nada. Hey, Guybrush! Hey, kid! They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Otis,
Otis, ¿eres? No, en este caso han decidido ponerte en libertad. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Buena suerte, Stan. Espero que te absuelva. Oh, it's in the bag. Es cosa segura, amigo, pero gracias. I'll stay on this side of the bars, just in case. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Vamos a seguir por aquí. Ahí entra. Guybrush Threepwood. Todo el mundo lo conoce. Hola, maestra de la espada. Prepárate para saborear mi espada. Con la cual cuello. Digas que tú te diste un baño. Eso ha sido mínimamente ingenioso. Luego de volver a verte. Como digo. Sin más. I hope you're not still sore about that thing with the ship that one time. Ancient history. I can think of plenty of more recent things to hold against you. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? I've got my own project cooking. Of course you do. If it isn't about the scurvy project, why are you here? I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Si apenas ha cambiado. Elaine's style is still everywhere. Elaine, hasta los libros son suyos. Son míos. Bien sabrás. I don't really have anything to say. No tengo nada que decir. Me gusta hacer esto. Ahora está bien, pero ando ocupada. Debo ver mejor. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. I tried to read that once, but I couldn't finish it. You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. I like your stuffed, guess it's a dog?
Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. It's a lot of work being governor. It's a lot of work being governor. Stay out of my bedroom, Threepwood. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even I'll pay for it. I don't need your money. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. What's wrong with coffee? I realize that you are tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Can we try the frog again? Dear, this is a nice sentiment. One thing. I reject your frog. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment. The only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Quita eso. Look at that. Wow, it's worse than I imagined. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says, Stan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. The
window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. It's a dried up old sea sponge. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. This used to be such a bright, cheery place. It always looks bigger on this side of the island. Hey, Happy Puppy. I don't want to wreck my brand new shiny knife. It's good for relieving stress. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Cuando vas al médico porque haces parte Ella vamos. Ella bueno mi vida. Etiqueta de Loom. Hola, Cop. Me parece que después de tantos años sigas aquí. Declarado figura histórica. La nueva y más joven generación de peces piratas. Rimbombante magia negra. Ya no somos mucho mejores que vosotros porque no bebemos reloj antes del matrimonio. Todo hoy en día solo quiere saquear y rapiñar, no tiene corazón. El secreto de Monkey es la... Creo que el secreto es más que empezamos de Stamp. Incluso los ingenuos irían en su búsqueda. Busca. Cuéntame algo sobre Loom. Eso, gran juegazo. Superjuego. Estelares. Un toro se me ha fundido con el cuerpo. Altura, soy más chapa que hombre. Va, cuéntame algo sobre Loom, por los viejos tiempos. Que te largues. Dilo. Oh, dilo. Bien. Dices la última obra maestra de cuentos de fantasía de Brian Moriarty de Lucasfilm. Es una aventura extraordinaria relacionada con magia. Fascinantes paisajes en 3D y alta resolución, sofisticados efectos musicales y sonoros. Y lo que es más, la animación detallada, los efectos especiales, elegante control, tipo point and click de personajes, efectos y hechizos mágicos. Loom, hoy mismo. Ya lo tengo. Un poco. Ha sido un placer. Y ahí lo pone del pelo. ¡Hey, Bruce! Agradable sorpresa, ¿cómo estás? Mira la fregona. Bien. De maravilla. Elaine siempre ha sido mi gobernadora favorita. Además, pagó tu cuenta cuando dejaste de venir. Está bien. Lindo escorbuto. Está todo en orden. Los sanitarios están al día. Es eso. Que está intentando promover las limas como preventivo. Y para... ¿La fregona? Darla. No compres una fregona. Pero quiero. Una es la herramienta de todo cocinero. Está en la yeta con un estropajo.
Pinta noble para una limpieza más civilizada. Nunca triunfarás con la fregona de otro. ¿No? Tienes que fabricarte la tuya. Un utensilio perfecto que conservarás usarás toda la vida. Esperemos que no me haga tan... Que te fabriques una fregona. Será tu compañera fiel, tu herramienta. Y un medio de defensa contra cualquier suciedad. El palo. Pones el palo de los cocineros. Soy solo uno. Nada de eso me ayuda. Es encontrar cierto árbol, uno especialmente ocupado para hacer palos de fregona en el bosque. Ocupado a partir de una rama de ese árbol. ¿Alguna pregunta? How do I find the mop handle? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own. No puedes decir nada, nunca. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Pero di algo. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. What kind of wood did you say the tree was? No, no te lo he dicho. Vale, pues lo haré. I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. Voy a ser en busca de la fregona. Cuando llegamos a la acción pirata, a los personajes más guays hay que fregar más de lo que hemos. También me parece una locura, pero vives todo. Subir a un barco, tomar el mando y navegar a Monca y a Isla. Gusanos. ¿Puedo coger? Looks like a mugshot. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a pattern of stick-on stars. That's garnishes. A good cook sources local supplies when he can. The food is more exciting when you can smell the risk. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. I think someone tried to secure a boat with this. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Stay away from my mom. O vamos a por la madera. No. Vamos a por la maderita. Vamos al bosque. It's hopeless. No sé qué andar, no sé. Ahí con unas pruebas. Vamos al bosque. Vamos al bosque. Warning. Los que puedes mortal es un uso. Se recomienda ir con mapa. Museo. Aquí está el museo. Oh, I used to love these when I was 6.
I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. Museum of Pirate Lore. Hi there. Oh, mira el museo de piratería de Isla Merit. Bueno, observador y guía del lugar. Y soy editor del boletín del Heraldo Pirata. Toma mi tarjeta. Qué bien. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Malay Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. There's some very tiny writing on it. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. The display case is locked. That is a really big parrot. I wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What was this cinder you got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Pati pattern. patapalo. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Meat Hood. Hood. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Malay. That's a nice coffin. The one with the oar. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Oh no. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness.
Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate the Chuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. It's cracker mix. Some assembly required. It doesn't seem interesting. Vamos al loro de la cerrajera. El loro de la cerrajera. Otro mapa. Montar el árbol. No hay mapa. Hi there. Hi. Willy, no It doesn't seem interesting. silencio porque voy a llamar afuera. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Serie original disponible el 28 de septiembre en solo Disney Plus. I've got enough to last me. It already looks well fed. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Cuando ves a la chica que te gusta, que siempre lo mi cable, mi cargador. Mi cargador.
El rojo. Chúpalo. Better to have one for each eye. If you say so. If one monocle is good, two is better. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? Que lo está usando tu hermano, luego se carga otra vez. Okay, just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Pero sí. Bye. Pero si te tengo que dar una astilla ya lo he encontrado. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. No jodas, tú, yo también. ¿Me entiendes, loco? Me mata. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Welcome back. Hi there. Ooh, they smell nice and toasty, but I've already got plenty of crackers. This is the one for the museum display case. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. Gotta get these edges perfect. That's folded perfectly. That'll do, Carrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Welcome back. I checked the display case and it seems fine, so we're open for business again. Oh.
¿Qué quieres que haga? Lane, que emita una proclamación. Mira todas las llaves. Gente, no le gustan las restricciones, aunque sean por su propio bien. Podemos imponer un requisito a los novios que viajen al norte. Pues la buena, seguro la tenemos. Algo se empieza, escorbuto es grave, hagamos cuando podamos. Bueno, voy muy lejos, queda algo más en el orden del día. Hola. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. Can you fix this? Ah, the famous Faccia di incognito. eyes of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. Venga, a ver qué más quieres. Charm of great power. You couldn't have told me this earlier? Claro. You must bring me Mordisco de 1000 agujas. 1,000 needles. El mordisco de 1000 agujas. Your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. Let's see what I can do. Sobre el problema, la primera vez me reconoce mi número de trabajo, conseguí el mordisco de 1000 agujas para echar la voz. 1000 agujas. 1000 agujas. ¿Qué dice? It doesn't look finished. ¿Eh? ¿Qué dices? Es que no se puede poner nombre. Es mi camarero, quiero el rico plato que comí la otra semana en la mansión de la gobernadora. ¿Eh? No sé qué nombre tenía, pero era como, ya sabes, un plato caliente. Pero no sé, llevaban ingredientes o algo parecido, claro. Soy tu camarero, ya se he dicho. También me ha traído la cena. Trabajo aquí, no soy camarero. Date prisa. Seguida, caballero. Vamos a ver si le doy de comer. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but
He makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients. Lógico. I don't have the slightest idea what to make. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Can I ask you again about the mop I need to make? Sure. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Remind me how to find the mop handle tree. I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Okay, thanks. Stay away from my mom. It's soft and extra fuzzy. It's good for relieving stress. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. It seems to be stuck closed. Things are not what they seem. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Llevamos 2 horas. Aquí lo vamos a dejar. Ya continuaremos mañana. ¿Vale? Y lo guardamos. Y lo viene. Pues nada. Nos vemos. Chao, chao, chao.